बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बच्चों की परवरिश या पेरेंटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है। पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि पेरेंटिंग स्टाइल कितनी अक़साम की होती है और हमने डिस्कस किया कि 4 तरह की पेरेंटिंग स्टाइल्स हो सकती हैं: अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग और उसके बाद अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। फिर दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग क्या होती है और इसमें पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा होता है और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग का बच्चों पे क्या असर होता है और उनके बच्चे किस तरह तरबियत पाते हैं। आज की वीडियो में हम दूसरी किस्म की या जो सेकंड टाइप ऑफ पेरेंटिंग है उस पर बात करेंगे, परमिसिव पेरेंटिंग। हम देखेंगे कि परमिसिव पेरेंटिंग क्या होती है और कब हम बोलेंगे कि जो बच्चों की परवरिश है उनके जो वालिदैन हैं वो परमिसिव पेरेंट्स हैं और परमिसिव पेरेंट्स की पहचान क्या होती है या वो अपने बच्चों को तरफ उनका रुझान कैसे होता है, और अगर वो परमिसिव पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों की परवरिश कैसे होती है, कि आया उनके बच्चों की परवरिश पे कोई मुज़र असरात आते हैं, नहीं आते हैं, क्या वालिदैन को परमिसिव वालिदैन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम आज की डिस्कशन में या आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और हम जिस तरह के मैं अमूमन आप लोगों के साथ करता हूँ कि पिक्चर्स के ज़रिए और चार्ट्स के ज़रिए और डायग्राम्स के ज़रिए अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ जब डिस्कशन करूंगा तो मुख्तलिफ पिक्चर्स की मदद से और डायग्राम्स की मदद से अपना मुद्दा आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं आज के डिस्कशन की तरफ कि परमिसिव पेरेंटिंग क्या है और बच्चों पे इसके क्या असरात हो सकते हैं। तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो परमिसिव पेरेंटिंग को डिस्कस करेंगे। परमिसिव पेरेंटिंग क्या होती है, ये जो डायग्राम होता है मैं आपको अपने हर लेक्चर के शुरू में बताता हूँ। वो वालिदैन जो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गर्मजोशी दिखाते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा उनका लगाव होता है, लेकिन दूसरी तरफ उन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता या उन पे कोई कंट्रोल नहीं रखते या उनके लिए कोई कानून नहीं बनाते, बगैर किसी शर्त के उनके साथ जब उनका लगाव होता है तो ऐसे पेरेंटिंग को हम परमिसिव पेरेंटिंग बोलते हैं। अनइन्वॉल्व में हमने देखा था कि न तो बच्चों के लिए कोई वार्मथ होती है, गर्मजोशी होती है, नहीं बच्चों पे कंट्रोल होता है। यहाँ पे परमिसिव पेरेंटिंग में ये अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग से मुख्तलिफ इस तरह की से है कि यहाँ पे गर्मजोशी या बच्चों के साथ लगाव प्यार तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो इसको परमिसिव पेरेंटिंग बोलते हैं। और अगर हम इस ग्राफ पे देख लें तो यहाँ पे देखें कि लव एंड वार्म तो इंतहा पे है, लेकिन अगर हम देखें लिमिट्स एंड कंट्रोल तो बिल्कुल ही नहीं है, तो इसको बोलते हैं परमिसिव पेरेंटिंग। अब परमिसिव पेरेंट्स जो हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं या उनका एटीट्यूड बच्चों की तरफ कैसा होता है। इस तरह का यहाँ पे देखें, ये माँ अपनी बच्ची को नीचे लाने के लिए कह रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन ये बच्ची नीचे नहीं आ रही है और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती है। ये भी इसका बच्चा देखें ऊपर है, इसको भी देखें, ये उसको नीचे लाना चाह रही है लेकिन बच्ची नीचे आना नहीं चाह रही है, झूल रही है। तो अमूमन बच्चों को ये पेरेंटिंग स्टाइल बहुत पसंद होती है क्योंकि उन पे ना नहीं होती, बच्चों को विटामिन नो नहीं दिया जाता, उन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, उनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होती हैं। वो जो भी बोलते हैं माँ बाप उनकी तमाम ख्वाहिशात को फौरन पूरा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे खफा हो या हमारे बच्चों को कोई मायूसी हो। उम्र कहते हैं कि जो है ना इसके माँ बाप तो जिंदा है तो यार बच्चों का तो टाइम है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, ठीक है जी, बड़े हो जाएंगे तो सीख जाएंगे। अब बच्चों पे क्या उनको बात समझानी है, क्या उन पे कोई कदगन लगानी, ये तो बस छोटे से बच्चे हैं, फूल हैं,
یہ جو مانگتے ہیں ان کو مانگو، یہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کرنے دو، یہ جو پسند کرتے ہیں ان کو پسند ان کے دیا کرو۔ آخر کو ہمارے بچے ہیں، ماں باپ بچوں کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو یہ ایک پرمیسو پیرنٹنگ کا سٹائل ہوتے ہیں۔ اور بچے کیوں اس پرمیسو پیرنٹس کو پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ بے انتہا بچوں کو پیار ملتا ہے، لیکن ادھر ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ عموماً اب یہ دیکھیں، یہ بچہ ہے، یہ باپ ماں بچہ جو ہے نا شہزادہ بنا ہوا ہے، یہ اس کے لیے جو ہے نا کچھ اس کو دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ بس ہمارا بچہ خوش ہو۔ انہوں نے یہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی باؤنڈریز، کوئی بھی پیرنٹل رولز نہیں بناتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچوں پہ کوئی ان کو خفا نہیں کرنا، بچوں کو ہم نے ہمیشہ ہی خوش رکھنا ہے۔ اور وہ اگر کوئی قانون بھی ہے تو وہ ان کو انفورس نہیں کرتے۔ مثلا بیل ہو گئی ہے ڈور پہ، تو یہ نہیں دیکھنا چاہیں گے، دیکھ لیں کیمرے میں دیکھ لیں کہ کون ہے، یا جا کے دروازہ کھول لیں، یا پوچھ لیں کون ہے، وہ خود ہی جائیں گے، خود ہی کھولیں گے۔ یا اگر ان کو سپوز کوئی گھر میں کوئی پانی چاہیے، کوئی چیز چاہیے، تو بچوں سے نہیں کہیں گے جی یہ بچوں کو کیوں ڈسٹرب کریں، وہ کھیل رہے ہیں، وہ خود جا کے چلے جائیں گے، کوئی چیز لے لیں گے۔ یہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ یا کوئی اور دوسرا کام ہوگا وہ بچوں سے نہیں کروائیں گے، خود ہی کریں گے، جی وہ تو بچے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، ہم ان کو کیوں ڈسٹرب کریں۔ تو پرمیسو پیرنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ابو اس کے لیے تحفے لا رہا ہے، ماں اس کو لے کھانا کھلا رہی ہے، وہ نخرے کر رہا ہے، وہ انکاری ہے، تو وہ بچوں کے لیے بولتے ہی ہیں پرمیسو پیرنٹس کہ بچے جو بھی چاہیں ہم ان کو دے دیں، ہم ان کو خوش کریں، ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیتے۔ اگر یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھانا، تو وہ یہ نہیں بولیں گے جی کیوں نہیں کھانا، بھوک ہے، آپ کو چاہیے، آپ کو انرجی چاہیے، نہیں جی مجھے نہیں کھانا۔ یا گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہے، کوئی گوشت بنے، اچھا میل بنے، اور وہ کہہ رہے نہیں جی میں نے تو فاسٹ فوڈ کھانا ہے، یا میں نے تو بس نہیں کھانا، میں نے تو کچھ اور کھانا ہے۔ اچھا جی بچہ اب کیا کیا جائے؟ وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ دیکھیں یہ ہیلدی فوڈ ہے، آپ ہیلدی فوڈ لو، یا اس وقت لو، نہیں جی میرا موڈ نہیں ہے، میں بعد میں کھاؤں گا۔ تو وہ بچوں کو خفا کرنا نہیں چاہتے، اور اگر بچہ خفا ہو جائے تو فوراً ہی وہ معافیوں پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہ بچہ اگر ہم اس کو دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں اس پہلی تصویر میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ بچوں کے لیے دونوں مل کے اس کو کھلانا چاہ رہے ہیں۔ پھر اس تصویر میں دیکھیں، یہ ماں کھانا لا رہی ہے، بچہ اس کو باپ اس کو گفٹ دینا چاہ رہا ہے، اور اس تصویر میں دیکھیں تو یہاں پہ وہ بات نہیں مان رہا اور دونوں اسے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ پرمیسو پیرنٹس کی نشانی ہے کہ وہ بہت زیادہ گرم جوشی دکھاتے ہیں، بہت زیادہ پیار دکھاتے ہیں، بچوں کو کبھی نہ نہیں کہتے اور نہ کہنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بچے ہیں اور بچوں کو خوش رہنا چاہیے۔ جس طرح کہ اب اس تصویر میں دیکھیں، بچی ہے اور ماں باپ اس کے سامنے بالکل ہی جو ہے نا سرنڈر کر چکے ہیں، دونوں ہی جو ہے نا اس کو خوش کرنے کے لیے پتنی کیٹ بنے ہیں یا جو بھی بنے ہیں، لیکن یہ بالکل اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ ہمارے بچے خوش ہوں۔ تو پرمیسو پیرنٹس وہ چائلڈ ڈریون ہوتے ہیں، وہ فیملی میں یا گھریلو لائف میں بچے ان پہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جس طرح کہ اب ادھر دیکھیں، یہ باپ معافی مانگ رہا ہے بالکل بچے کے سامنے، چھوٹا بچہ بنا ہوا ہے، کیوں کہ میرا بچہ خفا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا اپنے بچوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اس میں بے عزتی ہو یا اس میں ان کا سیلف اسٹیم چلا جائے، وہ کہتے نہیں کوئی بات نہیں جی بچے ہیں جی، بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں ماں اپنی بچی سے معافی مانگ رہی ہے، اور ماں نے بچے نے منہ بسورا ہوا ہے اور وہ بات سننا نہیں چاہ رہی ہے۔ اور ایسے پیرنٹس بچوں کے ساتھ کسی بھی کنفلکٹ میں آنا نہیں چاہتے، ان کی کسی خواہش کے سامنے آنے نہیں چاہتے، جی ہمارے بچے خفا ہو جائیں گے۔ وہ عموماً یہ بولتے ہیں کہ اگر بچے کو یہ دیکھتے ہیں، بڑا کلوزلی آبزرو کرتے ہیں، اگر ان کو بات کی اور بچوں کو تھوڑی سی بھی ناگوار گزری، انہوں نے تھوڑا سا بھی موڈ بنایا، فوراً یہ ریورس کر جاتے ہیں، فوراً اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ پرمیسو پیرنٹس کی
निशानी होती है। और वो बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं, बड़ा ओपनली कम्युनिकेट करते हैं। और कभी कभार वो कुछ बाउंड्रीज होती हैं, वो बाउंड्रीज भी वो लूज कर जाते हैं। परमिसिव पेरेंट्स वो हमेशा अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती पे आते हैं, उनको गाइड नहीं करते या उनको बताते नहीं है कि बेटा आप यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहे हैं या कर रही हैं। वो कहते नहीं जी हमने कुछ कहना नहीं है, खुद टाइम के साथ हो जाएगा। तो अगर आप इस परमिसिव पेरेंट्स हैं या जो परमिसिव पेरेंट्स हैं, तो उनका असर आपके बच्चों पे क्या होगा? आपके बच्चे या परमिसिव पेरेंट्स के बच्चे, उनकी तरबियत कैसी होगी, उनकी नशोनुमा कैसी होगी, वो जब बड़े होंगे वो कैसा बिहेव करेंगे, चलो ये देख लेते हैं। तो चिल्ड्रन ऑफ परमिसिव पेरेंट्स अमूमन इनके जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल है पैरामीटर्स हैं, चाहे वो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो इमोशनल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो सोशल पैरामीटर्स हैं, चाहे वो इवन एथिकल पैरामीटर्स हैं, सब के सब पैरामीटर, सब के सब पैमानों में उनके रिजल्ट्स बहुत बुरे आते हैं। वो अच्छे पेरेंट्स या अच्छे अफराद नहीं बनते। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं बनते। एक तो ये है कि वो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते, उनको विटामिन नो नहीं मिला होता, उनको समझ नहीं आती है कि कहाँ पे मेरी बाउंड्री है, मेरी कहाँ तक मैंने बिहेव करना है, मैंने कैसे बिहेव करना है, मैंने दूसरों को भी अकोमोडेट करना है। वो एक इंतहाई जिद्दी बन जाते हैं, वो अपनी बात पे अड़ जाते हैं, वो दूसरों की बात नहीं सुनते, वो किसी भी बात पर समझौता नहीं करते। वो वही चाहते हैं कि जो मेरे दिल में हो, जो मेरी ख्वाहिश हो, जो मेरे मन में हो वही हो। वो उनके ज़हन में बस ये बात बैठ जाती है और वो इसी तरह ही उनकी ग्रोथ होती है। वो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, अमूमन बड़े गुस्सीले हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में होते हैं, बहुत जल्दी अपना कंट्रोल लूज कर जाते हैं, बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं। अमूमन वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, उनको सिर्फ अपना आप नजर आता है, उनको कोई और इर्द गिर्द दोस्त लोग नजर नहीं आते। वो यही चाहते हैं जो मैं कह रहा हूं बस ऐसा ही होगा, जो मुझे ठीक लग रहा है वो वही ठीक है, जो मेरी पसंद है वो सबकी पसंद होनी चाहिए। अगर मैंने कोई चीज कह दी है तो वो सब माने। तो ऐसे बच्चों में ये टेंडेंसीज आती हैं। अमूमन ऐसे बच्चे वो रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ नहीं बना सकते, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोशल रिलेशनशिप्स बनाने में, इंटरेक्शंस करने में आपको दूसरे की बात सुनना होती है, आपको दूसरों को भी उसका ब्रीदिंग स्पेस देनी होती है, जो कि ऐसे बच्चे बचपन में भी और बड़े होकर भी नहीं देते। बड़े होकर भी वो दूसरे की बात नहीं सुनते, दूसरे की बात समझना नहीं चाहते, हमेशा अपनी ही बात पे अड़े होते हैं। तो परमिसिव पेरेंट्स के बच्चे बड़े होकर इस तरह बनते हैं। और बदकिस्मती से ऐसे बच्चे चूंकि वो अपने बाउंड्रीज नहीं रखती, अपने कंट्रोल उनका नहीं होता, तो अमूमन ऐसे बच्चे ये ड्रग्स नशे के भी आदी हो जाते हैं। इसके अलावा वो स्कूल में भी, अपने एजुकेशन में भी वो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनको कोई ज्यादा मोटिवेशंस नहीं होती हायर एजुकेशन की, वो अपनी स्टडीज में एक्सेल नहीं करते, वो अपने करियर में एक्सेल नहीं करते, बल्कि वो करियर के बारे में कोई फिक्रमंद भी नहीं होते। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है परमिसिव पेरेंट्स का अपने बच्चों की तरबियत पे। तो माय व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस किया कि अगर बच्चों के लिए आपके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा लगाव है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके साथ कंट्रोल नहीं है, उस पर आप बाउंड्रीज नहीं कर रखते, उसके लिए आप जो पेरेंटल गाइडेंस होती है वो नहीं करते, तो आप परमिसिव पेरेंटिंग रखते हैं, आप परमिसिव पेरेंट्स हैं, और इसका असर आपके बच्चों पे बुरा आएगा। खुदा ना खास्ता वो जिद्दी बन जाएंगे, वो उन पे कंट्रोल नहीं होगा, वो उनमें अकड़पन आ जाएगा, वो सोशली एक दूसरे के साथ वो एकोमोडेट नहीं करेंगे, वो सोशली दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं होंगे, और उनमें खतरा भी होता है कि खुदा न खास्ता वो नशे का आदी हो जाए या वो तन्हा हो जाए जिंदगी में,
کیونکہ ایسے بچے کبھی سمجھوتا کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے، وہ دوسروں کی بات نہیں سننا چاہتے اور دوسرے کے ساتھ لیزون نہیں بنانا چاہتے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو اپنا انالیسس کرنے کا موقع مل چکا ہوگا کہ خدا نخواستہ آپ پرمیسو پیرنٹنگ تو نہیں کرتے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ان انوالوڈ پیرنٹس، کیا آپ ان انوالوڈ پیرنٹس نہیں ہیں؟ کیوں اگر آپ ان انوالوڈ پیرنٹس ہیں یا پرمیسو پیرنٹنگ آپ کرتے ہیں تو یہ مسئلے آپ کے بچوں میں خدا نخواستہ آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اینڈ کروں گا۔ اس کے بعد تیسری ویڈیو بلکہ جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی اس ویڈیو میں پھر ہم ڈسکس کریں گے چوتھی ویڈیو میں کہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے اور آیا اس کے بچوں پہ کوئی مضر اثرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کنٹرول زیادہ رکھتے ہیں تو ہمارے بچوں کی تربیت کیسی ہوگی اور ان کے جو بڑے ہوں گے وہ کیسے سوسائٹی کے کیسے ممبرز بنیں گے، تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔